kepada Rektorat Sekolah Tinggi Agama Islam Kandangan yang telah mengadakan perayaan ini. ودار العلوم اسم لجامعة عندنا في اليمن أنا كنت طالبا فيها. Darul Ulum itu juga merupakan salah satu nama bagi universitas yang ada di Yaman, yang mana Rasul Habib pernah menjadi dosen tamu di sana. لا نطيل في المقدمات بل ندخل في صلب الموضوع اختصارا للوقت. Kita tidak memanjangkan terlalu panjang pada pembukaan, kita langsung saja kepada inti daripada ceramah kita pada perayaan hari ini. لا بد أن يعلم أبناؤنا الشباب وبناتنا الطالبات أن نبينا محمد هو خير المخلوقات. Para mahasiswa dan mahasiswi harus mengetahui bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah makhluk yang paling utama di muka bumi ini. وأن من يعظم نبينا محمد لا يستفيد رسول الله من ذلك بل نحن نستفيد. Siapa saja yang mengagungkan baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi besar Muhammad, sesungguhnya kita yang berhajat kepada beliau, kita yang mendapatkan faidah daripada mengagungkan beliau. Beliau tidak mendapatkan dan mengharap apapun daripada kita. ومن ينتقص رسول الله لا ينقص الله من قدر نبينا محمد أبدا. Siapa yang merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap mulia, akan tetap tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. بل يظهر الله مكنون تلك القلوب على ما فيها من أمراض. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan sakitnya hati orang yang suka merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سألخص هذه الندوة في نقاط 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 لكي تفهم. Habib akan meringkas dan memberikan kesimpulan kepada seminar kali ini dengan beberapa poin. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, agar kita semua dapat memahaminya. فأعطوني عقولكم. Maka semuanya harap membuka akalnya, dan Habib ingin mengetahui seberapa besar kalian memiliki ilmu. Siap? أولا استمعنا إلى القرآن الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الغاية. لماذا رسول الله نقتدي به؟ لأننا نريد الجنة الآخرة. ثم قال ذكر شرطا واحدا. ما هو الشرط لدخول الجنة؟ وذكر الله كثيرا. إذا رسول الله قدوتك أين أنت من الإكثار من الذكر؟ Kita telah mendengar ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh qari kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sungguh bagi kalian pada diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, panutan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan di hari kiamat.
Siapa yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, sebagai ikutannya, sebagai qudwahnya. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kita lakukan dan amalkan agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wa dzakarallaha katsira, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. واليوم العالم الإسلامي المسلمون جماعات كثيرة. Pada saat ini dunia Islam memiliki peningkatan yang signifikan pada umatnya. ما هي أكثر جماعة معروف عنها كثرة الذكر لله؟ Tetapi ada kelompok masyarakat Islam yang mereka terkenal suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إنهم أهل التزكية والتصوف. Mereka adalah kelompok tasawuf atau yang dikenal dengan kaum sufi. فافتخروا بذلك لا تخافوا أبدا. Maka berbanggalah kalian dan jangan sampai kalian takut. لكن لا يكفي أن أقول أنا أنتمي إلى مدرسة التصوف بكل اعتزاز. السؤال: هل أنا من الذاكرين الله كثيرا؟ Tetapi kalian jangan sampai sombong karena kalian berintisab, kalian berkiblat kepada ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi kalian harus selalu menanamkan di diri kalian dan introspeksi diri, apakah kalian orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كثير من الطالبات والطلاب يحفظون القرآن. Banyak di antara mahasiswa dan mahasiswi yang hafal akan Al-Quran. وأبو بكر وعمر وعثمان لا يحفظان 10 أجزاء. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman 10 juz pun daripada Al-Quran mereka tidak hafal. هل أنت أفضل منهم؟ Apakah kalian lebih utama daripada mereka? العبرة ليس بحفظ القرآن. Tetapi yang menjadi ibrah, yang dipandang bukanlah seberapa banyak dia hafal Al-Quran, كم تقرأ من القرآن؟ tetapi berapa banyak kamu membaca Al-Quran, أين أثر القرآن على حياتك؟ dan seberapa banyak dampak Al-Quran di dalam kehidupan kalian. لابد لنا إذا قرأنا القرآن أن نتدبر الآيات. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mentadabburi ayat-ayatnya. الله في القرآن ذم الصفات الذميمة جدا جدا جدا. Allah Subhanahu wa taala mencela sifat-sifat tercela di dalam Al-Quran. ولكنها تعيش فينا هذه الصفات. Tetapi sifat-sifat tercela tersebut banyak ada di dalam diri kita. ألا لعنة الله على الكاذبين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, perhatikanlah bahwasanya Allah akan mengutuk, melaknat orang-orang yang suka berdusta. هل تكذب؟ Apakah kalian هل تكذبين؟ Apakah kalian pernah berdusta? كيف نقرأ القرآن ثم نخالفه؟ Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari kita menyalahi isi kandungannya. أنت مؤمن؟ Engkau seorang yang beriman. هل أنت مؤمنة؟ Apakah kalian mukminah? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. واو جميل. الناس لا يعرف، لكن أنت تنظر نظرة تكتب عليك السيئات والناس لا يعرفون لأن الإيمان لم يدخل قلبك وكذلك المرء. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman agar mereka menutup mata-mata mereka, agar mereka menjauhkan mata mereka dari memandang segala yang haram. Mungkin kita
tidak merasa bahwasanya mata kita telah memandang sesuatu yang haram, kemudian kita melanjutkannya dan ditulis oleh para malaikat sebagai dosa. ربما طلابي وطالباتي الذين تخرجوا من الجامعة في اليمن أكثر من 15,000 طالب وطالبة. Jadi Jar Habib, mungkin mahasiswa atau mahasiswi yang sudah keluar daripada universitas yang mana Habib mengajar di tempat tersebut lebih dari 15.000 mahasiswa dan mahasiswi. ونحن نأمر أولادنا وبناتنا إذا يسر الله النكاح لا يتأخر أبدا. Dan kami memerintahkan, menganjurkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang telah diwisuda, apabila mereka dimudahkan oleh Allah Ta'ala pada rizki-rizki mereka, agar mereka tidak menunda-nunda menikah. هذا أمر ليس مني بل من رسول الله. Dan perintah ini, anjuran ini bukan dariku tapi dari Rasulullah. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Wahai para pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah mampu, maka hendaklah kalian menikah. أنا أتمنى أن يكون هؤلاء الطالبات جميعا متزوجات. Aku berharap seluruh mahasiswi ini nantinya akan menikah, حتى تكون محفوظة من الشيطان الرجيم. supaya mereka terjaga daripada syaitan terkutuk. أنا سئلت كثيرا في إندونيسيا ما هو السن المناسب للنكاح؟ Aku sering ditanyakan di Indonesia ini, umur berapa umur yang paling cocok untuk menikah? فقلت الجواب ليس باجتهاد مني، Kemudian aku menjawab, bukan dari ijtihad dariku, بل فعل رسول الله، السنة الفعلية. tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah fi'liyah. من هي أفضل امرأة في الدنيا؟ Siapa wanita yang paling afdal, paling utama di muka bumi ini? المرأة الأندونيسية أم المرأة اليمنية أم المرأة المصرية؟ Perempuan Indonesia kah, perempuan Yaman atau Mesir kah? ليس جميعا. Bukan, mereka semua. فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. Yaitu Fatimah Zahra, pemimpin para perempuan di dalam surga. للأسف أهل السنة والجماعة لا يعرفون شيئا عن أهل البيت. Sangat disayangkan, ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak banyak mengenal, mengetahui sejarah ahlu baitnya Rasulullah, وتسن لهم الدول قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. sehingga negara-negara menerbitkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa memandang kepada syariat Islam. والقرآن صار من أجل الأموات والحسنات 10 حسنات بكل حرف فقط وليس كتاب هداية. Sehingga Al-Quran hanyalah menjadi ladang-ladang kebaikan saja, dibaca untuk menghadiahkan orang yang telah meninggal dunia. السيدة فاطمة الزهراء زوجها سيد البشر وعمرها 15 سنة، فلم تنظر إلى الحرام، لم تفعل الحرام، لم تفكر في الحرام أبدا. Sayyidah Fatimah Zahra dinikahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 15 tahun, sehingga beliau terjaga daripada pandangan yang haram, terjaga daripada perbuatan yang haram. ماذا تفعل هذه المسكينة عمرها 22 سنة؟ كل يوم يقول متى أين سوامي؟ أين سوامي؟ أين سوامي؟ يا الله آمين آمين. وكان قد جاءها بعد العالية زوجة، لا أريد، أولا أريد الجامعة، ابكي الآن. Apabila seorang perempuan telah berumur 22 tahun misalnya, dia akan mencari-cari orang yang datang kepadanya melamarnya. Kapan? Semua itu dikarenakan ketika dia telah menyelesaikan madrasah aliyah, ada orang yang datang kepadanya melamarnya tapi dia menolaknya.
Tapi ketika dia telah berumur, orang-orang sudah meninggalkannya. وكان زوجها قال رسول الله يا فاطمة لقد اخترت لك خير أصحابي زوجا لك علي بن أبي طالب وكان عمره 25 سنة فالفرق بينهما 10 سنوات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidah Fatimah Zahra, wahai Fatimah, aku akan mengawinkanmu, menikahkanmu dengan sepaling baik sahabatku, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu berumur 25 tahun. Dan perbedaan umur daripada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra yaitu 10 tahun. اليوم كثير من الرجال يتزوج من هي في سنه مباشرة. Sekarang ini banyak pasangan suami istri yang mereka menikah di umur yang sama. وهذا فيه مضرة صحية. Ini menurut medis memudaratkan kesehatan. لأن علميا المرأة أسرع نضوجا من الرجل. نضوجا. Karena secara ilmiah perempuan itu lebih cepat tumbuhnya daripada laki-laki. إذا كان عمر الرجل 27 وعمرها 27 هي عندما يبلغ 50 عاما هي 50 عاما هي انقطع الحيض هي لا تريد النكاح وهو يريد النكاح بقوة ماذا يصنع؟ Apabila suami berumur 27 tahun, istrinya pun begitu juga berumur 27 tahun, maka tatkala mereka sama-sama berumur 50 tahun, maka sang istri akan sudah terputus haidnya, tidak bisa lagi dipergauli. Tetapi yang laki-laki suami ini di masa puncak daripada syahwatnya, maka kasihan laki-laki. ثم المرأة إذا بلغت 35 سنة يقول الأطباء الأفضل أن لا تحمل بعد هذا السن فإن فيه بقاء على جسمها صحيحا إن شاء الله. Kemudian ketika istri yang telah berumur 35 tahun, maka dokter nanti akan menganjurkan supaya dia tidak hamil lagi karena akan menyebabkan kesehatannya terganggu. السيدة فاطمة الزهراء مكثت مع سيدنا علي 8 سنوات فقط. Sayyidah Fatimah Zahra hidup bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib selama 8 tahun saja. أنجبت له 5 من الأولاد. Dalam pernikahan dan perkawinan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. وأنجبت له سيد شباب أهل الجنة. Dan dikaruniai di antara anak-anak beliau yaitu adalah pemimpin-pemimpin surga. هذه المسألة الأولى مسألة ذكر الله تبارك وتعالى لمن اتخذ رسول الله قدوة ثم تطبيق الحياة العملية التي كان رسول الله يعلمها للناس. Poin pertama yang kita sudah sampaikan adalah agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah agar kita mempraktekkan, mengamalkan segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن في اليمن البنت زواجها ما بين 16 سنة إلى 19 سنة. Kami di Yaman itu para perempuan dinikahkan antara umur 16 tahun sampai 19 tahun. فإذا يسر الله ذلك كان مناسبا. Apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan, maka sangat bagus apabila menikah di umur-umur tersebut. أنا زوجتي كان عمرها 15 سنة. Umur Habib
ketika dinikah, umur istri Habib ketika beliau nikahi itu berumur 15 tahun. Walhamdulillah, عندي ما شاء الله 6 من الأولاد من أنبغي طلاب العلم في الدنيا بفضل الله. Alhamdulillah, sekarang ini Habib telah dikaruniai 6 orang anak yang gemar kepada ilmu. Semua itu tidak lain karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. ثانيا رسول الله ولد يتيما وأنتم هنا ربما إذا رأيتم اليتيم تمسكونه هذا يتيم هذا يتيم وكأن اليتيم عندكم محتقر أو بحاجة إلى الرحمة. ربما لو كان أبوه حيا ما تعلم وما تأدب، ولكن اليتيم الله تبارك وتعالى لا بد أن نفكر في أن الرعاية ليست للأب والأم فقط، بل الرعاية للأب والأم عند النكاح. عندما يقذف الرجل المني نيته في النكاح تؤثر في هذا المولود، فوجود النية مهم جدا. ولهذا كان رسول الله يتيما ولكنه كان أفضل البشر. لم يكن اليتم سببا لتعويقه أو سببا لتخلفه أو سببا لضعفه أبدا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini perlu kita renungi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana jikalau ada seorang yatim di antara kita, kita seakan-akan menghinakan mereka, seakan-akan mereka sangat butuh perhatian dan kasih sayang mereka. Padahal jika kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim dan beliau dirawat oleh kakek dan paman beliau. Oleh karena itu kita harus pahami bahwasanya kasih sayang dan cinta itu tidak hanya ada pada kedua orang tua. Orang tua mereka adalah pemimpin bagi anaknya ketika mereka menikah. Ketika mereka membutuhkan seorang wali, maka orang tualah yang menjadi wali daripada mereka. وهذا محسوس فيكم أنتم. ربما بعض آبائكم وأمهاتكم لا يريدونكم تتعلمون ولكن بإصراركم تعلمتم. Ketika seseorang dilahirkan dalam keadaan yatim dan dia sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan belajar dan berhasil, barangkali jikalau dia memiliki orang tua, mungkin orang tuanya ada yang tidak mengizinkannya untuk belajar dan menimba ilmu. Oleh karena itu hikmah daripada segala sesuatu pasti ada. Rasulullah عندما كان صغيرا لم يكن يملك المال. Rasulullah SAW ketika kecil beliau tidak memiliki harta, ولكنه صار يملك الدنيا بأسرها. tetapi beliau menjadi orang yang memiliki dunia dan seisinya. لماذا؟ لأن النبي يعلمنا جميعا أن نتمسك بالرزاق بالخالق بالقوي، نستمد قوتنا من الله الذي لا ينفذ عطاؤه أبدا. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berpegang kepada Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Wahhab yang maha memberi kepada kita semua. بعد ذلك سأعطيكم معلومة ربما لم تسمعوها من قبل. Setelah ini kami akan memberikan pengetahuan yang mungkin kalian tidak pernah mendengarnya. ماذا لو أنك تريد الزواج من بنت اسمها فلانة تحبها ولكن أهلها قالوا لا نريدك، اذهب يا فقير، اذهب يا جاهل، اذهب يا مسكين. Apa amunnya bobohan lakian melamar bebinian, siapa kamarannya? Fulanah ya Habib. Kemudian ditolak. Apa yang kamu kada berduit, miskin, fakir. ربما يؤثر ذلك في نفسيتك فتمرض ربما تموت. Nah, bisa jadi amunnya ditolak kayak itu bisa menyebabkan kita sakit
bahkan bisa juga menyebabkan meninggal. هل تعلمون أن رسول الله كان يحب امرأة ورفض أهلها أن يزوجوها منه؟ Tapi apakah kalian tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar seorang perempuan kemudian ditolak? من هي؟ Siapa perempuan yang pernah menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? لا تعرفون؟ Kalian tahu Pak? kenapa؟ أنا أعرف. لماذا أنتم لا تعرفون؟ Habib tahu, kalau buhan pian kada tahu. لأنكم لا تقرؤون. Karena buhan pian kada ketujuh membaca. مشغول بالوعاء بالصور. واو ما Sibuk bawaan aja jangan. وهذه آفة الجهل. Dan itulah penyakit kebodohan. خطب رسول الله أم هاني بنت أبي طالب فقال أبو طالب يا محمد لقد أعطيت وعدا لرجل آخر أعتذر منك فتألم رسول الله كثيرا ولكنه صبر يعلمنا الصبر. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Hani, anak perempuan daripada Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa menerimamu karena aku telah berjanji kepada seseorang laki-laki memberikan anakku kepadanya. Maka Rasulullah pun sakit hati, akan tetapi beliau sabar, beliau tetap bersabar dan bersabar. كيف لو أن واحدا منكم اتهمه الناس في عرضه قالوا عن زوجتك كلاما سيئا أنت ستغضب وستنزعج وربما تريد أن تقتل وتبطش ولكن رسول الله يصبر. اتهم رسول الله في عرضه، اتهمت سيدتنا عائشة بالفاحشة حتى أنزل الله القرآن. فلا بد أن نعرف أن رسول الله كان جبلا من الصبر. أين نحن من ذلك؟ Bagaimana juga kalau kita dituduh berbuat keburukan yang menyebabkan kehormatan kita dirusak, kehormatan pada istri kita, orang yang kita sayangi dirusak dan dihancurkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal tersebut. Istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berbuat keburukan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar. Lihatlah bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah. Diandaikan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditimbang seperti gunung yang tinggi. Rasulullah يعلمنا الأمل والتطلع إلى المستقبل وليس النظر إلى أسفل القدم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar bercita-cita, berkeinginan yang tinggi dan melihat masa depan yang cerah. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat ke bawah, melihat sesuatu yang rendah sehingga kita berada di posisi yang tidak baik. Anta اليوم لا تملك 3 مليون. Pian, ini kada berisi duit 3 juta. إذا عندك الأمل بالله والقدرة على العمل والصبر بعد فترة سيكون عندك 3 مليار. Tetapi kalau pian berisi keinginan yang kuat, memiliki kemampuan dalam berbisnis, bisa saja 3 juta itu berubah menjadi 300 juta atau 3 miliar. كيف ذلك؟ بالعمل والصبر. Semua itu bisa didapatkan dengan bekerja dengan baik dan bersabar. والأمل فيما عند الله. Dan juga bercita-cita semuanya digantungkan kepada Allah. رسول الله طردته قريش خرج هاربا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diusir oleh orang-orang Quraisy dan beliau keluar dari kota Mekah. وجاءت تحاربه في المدينة. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke kota Madinah. وليس عنده الجيش الذي يمنع نفسه وأهله عنهم.
Padahal Rasulullah SAW tidak mampu untuk menahan. عمل الخندق. Kemudian Rasulullah SAW ketika diserang orang-orang Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW pun membuat sebuah parit yang besar bersama sahabat-sahabatnya. تلك الصخرة يستطيع العدو أن يمر من فوقها. Dan di atas daripada parit tersebut ada sebuah batu yang sangat besar, yang mana musuh dapat berjalan di atasnya. خرج رسول الله يكسرها بيده فلما برق المعول أعطى إضاءة نور قال إني أرى قصور فارس والروم سيصبح المسلمون يحكمون فارس والروم أنتم مستضعفون أيها المسلمون. هذا الأمل بالله يجعلك غنيا يجعلك عالما يجعلك امرأة متميزة. Rasulullah SAW kemudian memecahkan batu yang besar tersebut. Ketika palu dihantamkan kepada atas batu tersebut, timbullah cahaya, yang mana Rasulullah SAW melihat bahwasanya kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia akan jatuh di tangan umat muslim. Maka jangan sampai kalian itu berputus asa. Kalian harus selalu memiliki pemikiran yang maju, harus memiliki cita-cita yang tinggi agar kalian menjadi orang yang istimewa. من منكن أيها البنات ثرية وغنية؟ Siapa di sini bebinian yang sugih? ليس أبوها غني، هي تملك المال. Lain abah yang sugih, tapi orangnya yang sugih adalah مثل خديجة بنت خويلد seperti Khadijah bintu Khuwailid. كانت تاجرة كبيرة. Siti Khadijah itu beliau adalah seorang pedagang. ربما عشرات ومئات من الرجال يعملون خدما عندها. Bahkan diriwayatkan mungkin 10 atau ratusan daripada laki-laki menjadi pembantu beliau. ستختارين منهم الزوج بعد ذلك. Senyaman aja sih anak memilih suami daripada pembantu-pembantu beliau. Tidak masalah. سيدتنا خديجة هي التي خطبت سيدنا رسول الله. Maka oleh karena itu Sayyidah Khadijah lah yang melamar baginda Rasulullah SAW. لا بد أن يكون عندك أمل وطموح. Kalian harus memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi. لا تجعلي عمرك تأكلين وتشربين وتنامين مثل الحيوان. Jangan buang umur kalian hanya untuk makan, minum, tidur. Karena itu tidak membedakan kalian dengan binatang. المسلم له هدف في هذه الحياة. Seorang muslim harus memiliki tujuan di dalam kehidupannya. وأي مسلم من غير هدف هذا إنسان فاشل. Setiap muslim yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, maka itu adalah manusia yang gagal. لو بحثتم اليوم في جوجل هناك قانون يسمى قانون الجذب، مثل المغناطيس. Kalau yang kita cari di Google itu ada namanya konun atau hukum magnet, hukum yang menarik. اجلس مع نفسك، أغمض عينك، احضر بقلبك وبعقلك ماذا تريد؟ أريد بيتا، أريد زوجة بيضاء شعرها طويل أنفها جميل عينها جميل تملك المال. ماذا ارسم ماذا تريد، ثم اسعى في تحقيق ذلك، ستجد ذلك بإذن الله عز وجل. وهذا ليس كلام المسلم، هذا كلام الإنسان الذي اختبر هذه الحياة. Coba buhan pian duduk, kemudian pejamkan mata, dan di dalam hati pian bayangkan apa saja yang pian inginkan. Anda berisi duit banyak, Anda berisi bini bungas putih, rambutnya panjang, hidungnya bagus. Kemudian fokus dengan tujuan yang pian inginkan itu, maka insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan keinginan pian itu. Ini lain apa lain ujar Habib, tapi ini adalah kata-kata yang telah diungkapkan orang yang telah meneliti tentang kehidupan.
الشعور باليأس. نحن لا نستطيع أن نعمل شيء، هذا هو أساس الفشل. Kan tetapi kalau kita selalu merasa rendah dan hingga berputus asa, itu hanya akan menyebabkan kegagalan dalam hidup. كثير في كلمات يقول يا حبيب أنا أريد أن أرى رسول الله. Banyak di Kalimantan ini orang yang mengadu kepada Habib hendak melihat Rasulullah. قلت له الليلة سترى رسول الله. Kemudian ujar Habib, malam ini pian akan melihat Rasulullah. خذ العمل، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، لا يعمل. Tapi kamu harus mengamalkan banyak amalan. Amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Sekalinya malamnya kada diamalkan. القرآن كثيرة من الآيات وقل اعملوا وقل اعملوا، ليس ناموا، ليس اشربوا، ليس اسكتوا. العمل يغير الحياة. Padahal banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah perintahkan kita untuk beramal. Wa qul i'malu, ujar Allah Ta'ala. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramallah kalian, beramallah kalian. Tidak di dalam Al-Quran itu disuruh kita makan aja, minum aja, atau guringan. Tidak di dalam Al-Quran. Tapi yang dianjurkan adalah beramal. Apabila kita tidak mau beramal, kita hanya akan mendapatkan kegagalan. عام 2007 أنا تخرجت من الأردن أحمل شهادة الدكتوراه من جامعة اليرموك. Pada tahun 2007, aku telah menyelesaikan doktorku dari Universitas Yarmouk di Yordania. لم يكن عندي موبيل، لم يكن عندي رمح، لم يكن عندي موتور، لم يكن عندي لويد. Pada saat itu aku kada bisi duit, kada bisi kendaraan, kada bisi mobil, apalagi rumah. لكن عندي عقل وقلب استري. Tapi aku berisi akal, berisi hati, juga berisi bini yang luar biasa. الآن عندي بيت كبير وعندي 52 كتاب. Tapi saat ini aku sudah berisi rumah yang besar dan sudah menuliskan, mengeluarkan karya lebih dari 50 buah buku. لابد أن تحجر النوم. Kalian harus menjauhi yang namanya tidur. أن تنظم النفقة. Kalian harus mengatur waktu-waktu kalian. أن تختار الصديق. Harus mencari teman yang bagus. أن تختار الشيخ الذي تسأله فينصحك. Dan memilih seorang guru yang mana ketika kalian bertanya kepadanya, dia akan menasehati kepada kita. وأهم من ذلك كله أن تطيع الله حقا. Tapi yang paling penting daripada segala itu, kalian harus taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. ولا تعصيه. Jangan sampai berbuat maksiat kepadanya. الحمد لله، هذا كتاب فيه ترجمة للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأخباره بالتفصيل، لأن أهل السنة لا يقرؤون أخبار أهل البيت أبدا. Alhamdulillah, ini adalah kitab yang dikarang Habib yang isinya tentang Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana banyak kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mengetahui sejarah hidup beliau. أنا سألتكم عن فاطمة قبل قليل لا تعرفون. Bahkan aku menanyakan tentang Sayyidah Fatimah Zahra aja banyak yang kada tahu. وتنسون أن أول كلمة في القرآن ماذا؟ اقرأ. إذا أنت تقرأ ستفهم. Dan kalian lupa bahwasanya ayat yang pertama kali turun yaitu adalah Iqra, bacalah. Maka apabila kalian membaca, kalian akan paham. أنا أسألكم سؤالا الآن، هل عند كل واحد منكم في البيت كتابا يقرأ فيه كل يوم؟ Aku hendak bertakun lagi.
Di rumah-rumah kalian adalah kalian berisi buku atau kitab yang setiap harinya kalian baca. وفي الشهر كم كتابا تكمل؟ Dan setiap bulannya berapa buku, berapa kitab yang telah kalian tamatkan, kalian selesaikan membacanya. أنت تكمل كل شهر ما شاء الله بيسان وأنقور والكثير، أما الناس ما شاء الله. Tapi kalau yang buah-buahan, pisang, anggur, banyak di rumah, sebulannya berkilo-kilo sudah habis. Apalagi beras. هذا غذاء الجسم، أين غذاء العقل؟ Itu adalah makanan daripada tubuh. Kemudian akal apa yang telah kita beri. طالب الجامعة إن لم يكن عقله كبير فلا يسمى طالب جامعي. Mahasiswa, mahasiswi, amunnya kada berisi pengetahuan yang banyak, akal yang besar, maka tidak bisa dinamakan sebagai mahasiswa. أنا ما بلغت 25 سنة إلا والحمد لله قد انتهيت من التأليف وصار كتابي مشهور في الدنيا. Aku umur 25 tahun sudah mengarang kitab dan kitabku tersebar di seluruh dunia. لكن التكوين بالأم. Tapi pada saat itu belum kawin lagi. أنا كوين 28. Karena Habib kawin umur 28. لم يكن يشغلني النكاح. Pada saat itu beliau kada disibukkan dengan istri lagi. الآن الأولاد ربما عمره 18 سنة كل مرة أبد أوه قوي غلط، هذا سيء. Wayah ini ujar Habib kekanakan lelakiannya. Umur 18 tahun aja sudah melihat bebinian, sudah hendak benar kawin. لا يجوز هذا أبدا. Ini kada boleh sama sekali. لابد أيها البنات أيها الأولاد من قراءة. قرروا من الآن أن يكون عندك في بيتك مكتبة. Laki-laki, perempuan, nasihat dari Habib, buat pian hendaklah memperbanyak membaca. ابني لك مكتبة من اليوم. Buatlah di rumah-rumah kalian perpustakaan mini. وساعتين كل يوم تجلس في تلك المكتبة وتقرأ خلال 6 أشهر سترى نفسك إنسانا آخر. 2 jam saja setiap harinya pian luangkan waktu untuk membaca, sehingga setiap harinya kalian membaca dan lihat hasilnya selama 6 bulan kalian akan menjadi orang yang berbeda. هذا الخلفاء الراشدون كيف أخبارهم؟ Ini kitab Habib juga tentang para khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, bagaimana kabar-kabar mereka. وهذا بمناسبة شهر المولد كيفية الوصول إلى محبة الرسول. Ini adalah sesuai dengan bulan Maulid Rasulullah SAW, yaitu tentang kaifiatul wusul ila mahabbatir Rasul, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah. أتمنى أن تكون هذه ال4 الكتب عند كل طالب وطالبة منكم. Aku harap 4 kitab ini ada pada seluruh mahasiswa yang hadir pada saat ini. أنتم تدخرون المال للركوع. Nah, buan pian kawaja menabung dasar muka rokok. والبرمبوان لبوكسو. Kalau pian dasar nukar bakso kawaja duit. تأكلون كثيرا هذا مضر. Banyak makan itu bisa memudaratkan. يجب على الإنسان أن يصرف ماله فيما ينفعه. Hendaklah setiap orang itu menggunakan hartanya untuk yang bermanfaat. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالاقتداء برسول الله حقا. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti baginda Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جامعة دار العلوم منارا من منارات العلم والقرب من الله تبارك وتعالى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampus kita ini STAI Darul Ulum menjadi salah satu simbol daripada simbol keilmuan. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ أسباب المعزة لجميع الطالبات والطلاب والحفظ من الشيطان الرجيم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi ini sebab-sebab kemuliaan. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأساتذة والحاضرين جميعا حتى نقوم بواجبنا تجاه تربية أولادنا وبناتنا.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dosen-dosen dan guru-guru kita semua sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya untuk mengajarkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. ولكي ترتبط الأسانيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجزتكم أيها الحاضرون في رواية جميع كتبي 52 كتابا هذه 4 منها فقط. Supaya kalian terikat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berikan ijazah kepada kalian seluruh kitab-kitabku yang berjumlah 52 kitab. نسأل الله القبول والإقبال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. جزاهم الله خير جزاء لحبيب علوي بن حميد بن شهاب بن حفظ الله تعالى. البرنامج التالي الدعاء من بروفيسور دكتور الحبيب علوي بن حميد بن شهاب الدين حفظ الله تعالى فعليكم فلتتفضل. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid Syihabuddin. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك في بناتنا وفي أولادنا وبارك في أساتذتنا وبارك في هذه الجامعة واجعل الخريجين منها أهل إيمان وأهل تقى وأهل عفاف وأهل نفع ظاهرا وباطنا يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم إن خزائنك ملأى فتكرم علينا يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. باختتام الدعاء فقد انتهينا برامجنا اليوم. سنختتم برامجنا اليوم بقراءة الحمد لله. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. العفو من أي نقص ببركة هذه الجلسة. عسى الله يزداد محبنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga dengan adanya acara ini semakin menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.